کرنی تھیں وہ دستیاب ہوتی تو پاکستان کے ایتھلیٹس، پاکستان کے کھلاڑی وکٹری سٹینڈز کے اوپر نظر آتے ہیں. لیکن اس حکومت نے ایک پاکستان کا واحد بین الاقوامی معیار کا تربیتی منصوبہ کھیلوں کا وہ بھی بھوت بنگلہ بنا دیا ہے. اسے اپنے انتقام کی آگ میں جلا دیا ہے اور ہمیں بے معنی عدالتی کارروائی میں الجھایا ہوا ہے. نارووال سپورٹ سٹی میں پورے ریفرنس میں میرے خلاف ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے. مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے نارووال کے اندر قومی سطح کے منصوبے کے لیے منسٹری آف پلاننگ سے فنڈز جاری کیوں کیے. جتنی بھی اس منصوبے کی فنڈنگ ہوئی یا اس پہ جو کام ہوا وہ متعلقہ فورمز کی منظوری کے ساتھ ہوا. لہٰذا اس پر کیس بنانا سوائے انتقامی کارروائی اور سوائے اس کے کہ کردار کشی کی جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب کی قیادت میں نیب کیس نہیں دیکھتا بلکہ فیس دیکھتا ہے. نیب یہ دیکھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کا فیس ہے تو اس پہ جھوٹا مقدمہ بھی قائم ہوگا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا. اور اگر حکومتی فیس ہوگا، کوئی حکومت کا فیس سامنے آئے گا تو وہ کتنے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالے، وہ چینی چوری کرے، وہ آٹا چوری کرے، وہ LNG کی چوری کرے، وہ ڈالرز کی چوری کرے، وہ تیل کی چوری کرے، وہ BRT کی چوری کرے، وہ معلم جبہ کی چوری کرے، نیب کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی. نیب کیس نہیں دیکھتا، فیس دیکھتا ہے. اور اس منشور کو جاری رکھنے کے لیے یہ حکومت کمر بستہ ہے کہ موجودہ چیئرمین کو ہر قیمت پہ برقرار رکھا جائے. حکومت نیب چیئرمین کے تسلسل کے لیے، توسیع کے لیے جو آرڈیننس لا رہی ہے یہ پرسن اسپیسیفک آرڈیننس ہے. یہ ایک شخص کو احتساب کے عمل پہ بیٹھ کے حکومت کے سیاسی ایجنڈا جاری رکھنے کا آرڈیننس ہے. جس ڈھیٹائی سے اور جس بے شرمی کے ساتھ حکومت احتساب کے قوانین میں اور انتخابی قوانین میں یک طرفہ ترامیم کر رہی ہے، اس ڈھیٹائی کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی. احتساب کے عمل کو حکومت کے ایجنڈے پر چلانے کے لیے یک طرفہ ترمیم ہو رہی ہے. انتخابی قوانین میں حکومت کے دھاندلی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یک طرفہ ترامیم کی جا رہی ہیں. اور ووٹرز لسٹ جو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے اسے زبردستی وزارت داخلہ اور نادرا کے قبضے میں دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے نادرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ کی پڑتال کرے اور اس میں ترمیم کرے. وزیر اعظم کا یہ حکم غیر آئینی ہے اور اگر نادرا کے چیئرمین نے اس کے اوپر عمل کیا تو ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا جائے گا، چونکہ دس اسٹینٹ اماؤنٹس ٹو سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. آئین ووٹر لسٹ کا دائرہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیتا ہے اور اگر نادرا نے کسی بھی لحاظ سے اس ووٹر لسٹ میں کوئی ترمیم کی، از خود اس کے اندر کوئی کارروائی کی تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی جس کے خلاف ان کے لیے مقدمہ قائم کیا جائے گا. اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر قومی اتفاق رائے نہ ہونے کے باوجود حکومت جس طرح اس مشین کو
बढ़ाना चाहती है, नाफिज करना चाहती है, साफ सबूत मिल रहा है कि इनके पास इलेक्शन के धांधली का इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है। इस हुकूमत की जान ईवीएम के अंदर है। ईवीएम नहीं होगी तो इनकी जमानतें जब्त होंगी, जैसे कि अभी कंटोनमेंट बोर्ड में ये बुरी तरह हारे हैं, और अब ये ईवीएम के ज़रिए धांधली का जो मंसूबा बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस पूरी एनार्की में ये पूरा जो आईनी, कानूनी और इदाराती इंतशार पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है, तमाम इदारे हुकूमत तबाह बर्बाद कर रही है, उसके पीछे पाकिस्तान की मईशत का मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का रुपया फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है। तकरीबन 1800 अरब रुपए का कर्ज़ों का इजाफी बोझ पिछले 3 महीने में डिवैल्यूएशन से हमारे ऊपर पड़ चुका है। इसी तरह इस तकरीबन 20 रुपए की डिवैल्यूएशन से महंगाई का बदतरीन सुनामी कौम पर टूटने वाला है। ये हुकूमत 3 सालों में 15 खरब रुपए के नए कर्जे हासिल कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों में 10 खरब के कर्जे हासिल किए थे। ये बात काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। वो इमरान नियाज़ी जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ गले फाड़ फाड़ के कहता था कि ये हुकूमत कर्ज़ों में डुबो रही है, हमारे 10,000 अरब के कर्ज़ों के एवज़ हमने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज़ बनाई, सी पैक के मंसूबे कामयाब किए। लेकिन इस हुकूमत ने फ़कत 3 सालों में 15,000 अरब के जो कर्ज़े लिए हैं, उनके एवज़ सिर्फ कौम को महंगाई मिली है, बेरोज़गारी मिली है और गुर्बत मिली है। और कौम के ज़ख्मों पे छिड़कने के लिए नमक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर दिया है। मुझे लगता है ये पूरी हुकूमत किसी नशे पे लग गई है कि इनको बदतरीन महंगाई आवाम की खुशहाली नज़र आती है और इनको बदतरीन बेरोज़गारी आवाम के लिए रोज़गार का वादा पूरा नज़र आता है, और इनको आवाम के सरों से सिरकती हुई छतें, उसमें 50 लाख घरों का वादा पूरा होता हुआ नज़र आता है। ये किसी और दुनिया में रहते हैं। लगता है कि ये हुकूमत मुरीख के ऊपर बैठी हुई है, जबकि इस ज़मीन के ऊपर 22 करोड़ आवाम रोज़ाना चीखें निकाल निकाल कर, दुहाइयाँ दे देकर इस हुकूमत के लिए बदुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस महंगाई के हाथों ना अपने बच्चों को रोटी दे सकते हैं, ना उनकी फीसें अदा कर सकते हैं, ना बिजली और गैस के बिल उतार सकते हैं, और ना अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं। और अब ये हुकूमत जो है इतनी बेहिस है कि इस कौम के एहतजाज पर भी तशद्दुद करती है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के ऊपर हुकूमत के होने वाले तशद्दुद की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। आज पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स पीएमसी के काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के यंग डॉक्टर्स को एक नए इम्तिहान की चक्की में डाल दिया गया है, जबकि 5-5 साल उन्होंने मेहनत की है और उनके इम्तिहानात लेकर उनको MBBS की डिग्री दी गई है, और अब उस डिग्री को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये पाकिस्तान के नौजवान डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ
کہ وہ PMC کے کالے قانون کو فوراً واپس لے اور نوجوان ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کو تسلیم کرے، تاکہ پاکستان جہاں پر ہم کرونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں کہ جو اپنی جانوں سے کھیل کر لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، بجائے یہ کہ انہیں شاباش دی جائے، یہ حکومت ان پہ لاٹھیاں برسا رہی ہے، آنسو گیس برسا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم کرونا سے نہیں نکلے تھے، اس حکومت کی پنجاب کے اندر اور ملک بھر میں نالائکی سے ڈینگی کی وبا بھی قوم پر ٹوٹ گئی ہے، بر وقت سپرے نہیں کیے گئے، حفاظتی تدابیر نہیں اٹھائی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ڈینگی بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ اس وبا کا ایک ہی علاج ہے کہ پاکستان کے اوپر 2018 میں جس ڈینگی اور جس کووڈ کو مسلط کیا گیا تھا دھاندلی کے ذریعے، اس کو رخصت کیا جائے۔ اس کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کی قیمت آج نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے، بلکہ پاکستان کی ریاست بھی اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کو آج انتشار کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان کو آج آپس میں گتھم گتھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آج اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ پوری قوم مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے جو ہمارے خطے میں، جو ہمارے ارد گرد ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سفارتی چیلنج سے گزر رہا ہے، ہماری معیشت پگھل رہی ہے، ہمیں قرضوں کے اندر اس حکومت نے دھنسا دیا ہے۔ اس کا خدا نہ خواستہ اثر ہمارے قومی سلامتی کے پروگراموں پہ پڑ سکتا ہے، ہماری قومی سلامتی پر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی ریاست کھوکھلی ہو رہی ہے، اس لیے اس حکومت کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو پنڈورا پیپرز آئے ہیں، اس نے اس حکومت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا اشتہار لگا ہے کہ عمران خان کے مشیر اور ان کے وزیر اور ان کی حکومت پاکستان سے دولت لوٹ کے بیرون ملک آف شور اکاؤنٹس میں پیسے بھر رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کے وہ سارے وزیر جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں، وہ استعفیٰ دیں، چونکہ یہ وہ معیار ہے جو ان کے لیڈر عمران خان نے پاناما پیپرز پہ سیٹ کیا تھا۔ وزیر خزانہ کا 4 آف شور کمپنیوں میں نام آیا ہے، اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس آف شور میں ان کا پارٹنر وہ ہے جو براڈ شیٹ سکینڈل کے اندر مرکزی ملزم ہے۔ اس انفارمیشن کے آنے کے بعد وزیر خزانہ تمام اخلاقی جواز کھو چکے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ رہیں، چونکہ وہ اپنی نگرانی میں FBR کے ریکارڈ میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ حکومت کے وزراء FBR کے ریکارڈز کو چینج کر کے اپنے ڈیکلریشنز تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کے وہ تمام وزراء جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں، وہ فی الفور مستعفی ہوں، اور ان کا سارا جو ریکارڈ ہے، میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس کو اپنے قبضے میں لے کے محفوظ کیا جائے، چونکہ حکومت اپنے وزراء کے ٹیکس ریٹرنز میں ٹیمپرنگ کر رہی ہے، ان میں رد و بدل کر رہی ہے، تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ اور آخر میں وزیر اعظم صاحب وضاحت کریں کہ جو خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے نہایت قریبی
बरादर दोस्त मुल्क से मिलने वाली एक कीमती घड़ी को बाजार में बेच दिया है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए नहायत शर्म और तजलील की बात है। वज़ीर आज़म अगर इस इल्ज़ाम में सच्चे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिलफौर उन तमाम तहाइफ की तफसीलात कौम के सामने पेश करें जो उन्होंने गैर मुल्की सरबराहान और कायदीन से वसूल किए हैं। अगर वो ऐसा करने से कासिर हैं तो ये बात यकीनी है कि उन्होंने गैर मुल्की तहाइफ को चोरी करके बेचा है, और कप्तान सादिक और अमीन नहीं है, कप्तान घड़ी चोर है, कप्तान तोहफा चोर है। उसने पाकिस्तान की गैरत को बेचा है, उसने पाकिस्तान के वकार को बेचा है। किसी और मुल्क में अगर ये वाक़या हुआ होता तो 24 घंटे में उस मुल्क का लीडर अपनी चोरी पकड़ी जाने पर इस्तीफ़ा दे देता और अपना मुंह छुपा के किसी गार में बैठ जाता। लेकिन ये इतने ढीठ है कि रोज़ाना कौम को आकर दर्स देते हैं और दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं, जबकि सबसे बड़े चोर और डाकू ये खुद हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहूँगा कि वो कौम का मज़ीद इम्तिहान न लें। जो वो मुल्क की तबाही कर चुके हैं और जो घड़ी चोरी कर चुके हैं और बेच चुके हैं, वो उन्होंने अपनी घड़ी नहीं बेची, पाकिस्तानी कौम का वकार बेचा है, पाकिस्तान और उस दोस्त मुल्क की दोस्ती को बेचा है। इतनी बड़ी बेइज्जती ये कौम माफ़ नहीं कर सकती। और फिर ये हुकूमती वज़रा जो गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हमने लंदन में शहबाज शरीफ के बारे में कोई मालूमात नहीं दी, और उन सहाफ़ियों को ये धमकियां देते थे जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की, जब उन सहाफ़ियों ने ये सबूत पेश किया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके को एसेट रिकवरी यूनिट और नैब ने ही सारा अपना रिकॉर्ड पेश किया था ताकि किसी तरीके से वो शहबाज शरीफ साहब को लंदन में सज़ा दिलवा सकें, और उस रिकॉर्ड को नेशनल क्राइम एजेंसी ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तो ये बात साबित हो गई कि इस हुकूमत के हमारे ख़िलाफ़ करप्शन के जितने इल्ज़ामात हैं वो अलिफ लैला की दास्तानें हैं, और ये हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान की अदालतें हुकूमत की अलिफ लैला की दास्तानों के ऊपर उसके मुखालफीन को सज़ाएं दें और जेलों में डालें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें आइन है। ये कोई रियासत बनी गालिया नहीं है कि जहां इमरान खान का कानून चलेगा। यहाँ पाकिस्तान का आइन और कानून चलेगा। आपकी अलिफ लैला की दास्तानों के ऊपर आपके मुखालफीन को सज़ाएं नहीं दिलवाई जा सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत जो एहतसाब का यहाँ पे नारा लगा कर आई थी वो बेनकाब हो चुकी है। अभी हुकूमत ने यह भी कहा कि इन्होंने पिछले दौर में महंगी सड़कें बनाई, जबकि इस दौर में अभी कोई सड़क मुकम्मल ही नहीं हुई। तो ये हमारे किसी मंसूबे से तब मुवाजना करें जब इनका कोई मंसूबा मुकम्मल हो। लेकिन मैंने कहा था कि हमने जितने सड़कों के बड़े मंसूबे बनाए 95% या वो सी पैक के अंदर चीन ने बनाए या वो हमारे कौम के बड़े एहतराम वाले इदारे पाक फ़ौज के ज़ैली इदारे FWO और NLC ने वो सड़कें बनाई। तो वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ये बताएं कि अगर उन सड़कों में कमीशन खाया गया है, उन सड़कों में करप्शन हुई है, तो वो कमीशन हुकूमत को और हुकूमत के वज़रा को क्या
चीन की हुकूमत ने खिलाया है या पाक फौज ने खिलाया है, इस बात का जवाब चाहिए। अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है। असल में ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के अपनी सियासत करते हैं। पाकिस्तान में चीन ने और FWO ने जो और NLC ने मंसूबे बनाए, वो शफाफ मंसूबे थे, वो मुल्क के मफाद में मंसूबे थे। इनको सिर्फ हसद है, ये हसद की आग में जल रहे हैं। चूँकि ख़ुद ये कुछ कर नहीं सकते, हमारी कामयाबियों में इनको कीड़े नज़र आते हैं। असल में कीड़ा जो है इनके दिमाग में हसद का और नाअहली का है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत शहबाज शरीफ से किसी सूरत चेयरमैन नैब की तैनाती पे मुशावरत नहीं करेगी, और ये ऑप्शन दी वज़ीर इत्तलात ने कि अगर अपोजिशन चाहती कि उनसे मुशावरत की जाए तो अपना अपोजिशन लीडर बदल लें, 2 माह के लिए किसी को देखिए, तैनात करता है। फवाद चौधरी साहब को मैंने जवाब दिया था कि अगर उनकी ये दलील दुरुस्त मान ली जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन चूँकि नैब की इंक्वायरी है तो इसलिए वो नैब के चेयरमैन में शिरकत नहीं कर सकते, तो फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी दरख्वास्तें और केसेस नैब के ज़ेर इल्तवा हैं, जो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिर तो वज़ीर आज़म भी अहल नहीं है कि वो नैब के चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी दें। तो अगर फवाद चौधरी साहब अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर लेंगे तो हम भी लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करने पे गौर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नैब ज़दा वज़ीर आज़म तो हलाल है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जिस पे झूठे मुकदमे नैब के बनाए गए हैं वो हराम है। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन उस कानून में अपोजिशन बेंचेस की नुमाइंदगी करते हैं। वो पूरी अपोजिशन की मुशावरत इसलिए रखी गई है कि कोई सियासी शख्स ना आए, हुकूमत किसी अपने मनपसंद बंदे को ला के यकतरफा एहतसाब ना करे। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर किसी ऐसे शख्स का चुनाव करें जो गैर जानिबदार हो, जो दयानतदार हो और जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। अगर इस कानून में हुकूमत तब्दीली करेगी तो वो पर्सन स्पेसिफिक चेंज होगी मौजूदा चेयरमैन को अपने ओहदे पे बरकरार रखने के लिए। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकते। लिहाजा अगर ऐसा कोई कानून बनेगा, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया जा सकता, तो फिर वो इस चेयरमैन नैब को कुर्सी पे बरकरार रखने के लिए एक शख्सी कानून अगर बनाया जाता है तो इसका भी नोटिस लेके इसको भी कालादम करार देगी।